କେତେ ଏଇଟା 240 କିଲୋ ଏଲୋ ସବୁ ଏମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିକିରି ଆସୁଛି କିଲୋ 400 ଦେଖରେ ବାବା ମାଲୋ କେମିତି ପୋଡ଼ ହେଇଛି ହେଇଛି କଟା ପିଠା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଥିରେ କହି ରଖୁଛି ଏଇଥିରେ ଯାହାକି ଇଡଲି ଖୁଦରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥିଲି ଆଉ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗାଜର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତା ସହିତ ବନ୍ଧାକୋବି ପିଆଜ ଆଉ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଏମିତି ପଡ଼ିକି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଠି ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଛି କାରଣ ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ କହିଲା ଯେ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇବ ବୋଲି ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ ଇଡଲି ଖୁଦରେ ବିରି ପକେଇକିରି ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଫୁଲକୋବି ବି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କାଟିକି ବି ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ତ ୟାକୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଇଛି ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିବା ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ हाय फ्रेंड्स समस्त गुड मॉर्निंग आई होप आपण मैंने बहुत भलरे थे खुशी रे थे आज एक आउ गोटे ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जदि चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जहाँकि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आप पाइपर तो फ्रेंड्स एबे तो अलरेडी हो गला 10टा बाजिगला मोर सकाळ काम सरी जाइए सूर्य अलरेडी ऑफिस पलैले गुगुल भी स्कूल बाहरी गला कारण से तौक अलरेडी गला सांग पाखक आउ तो फ्रेंड्स एबे मु बाहरी पुओ को स्कूल छाड़ी ता सांगरे पुओर स्कूल तार मु जाची तार देह खराब थिला जो स्किन रे बाहरी जाइथिला मु आपनको माने से तो वीडियो देई नथिली किंतु स्किन रे बाहर थिला बोली मु आपनको जणैथिली किंतु से मु तारिणी को नड़िया जाची कारण पुओर गोटे जाचनाटा रखी तो से भाविली जेहेतु एत दिन हो गला ठाकुर जाचनाटा भी एत दिन रखाटा भल नुह तो से गुगुल मुझे गुगुल को स्कूल छाड़ी ता सागर जी तारिणी मंदिर कारण पुओ स्कूल पाखे तारिणी मंदिर से मंदिर रे तार ठाकुर जो नड़िया कदली भोग दिहब नड़िया दिहब जो कौन से मन पड़ुनि हठात करी सालुकना दिहब और जो शंखा तो ताको किणिकी बांधिकी मुझे आसबि आ जाचंगा गुड़ा तो एमती रखती तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स गुगुल तो अलरेडी गला हेरी मैंने टाइम भी हो गला आसला आपण मान सहित कथा हेबी आठी रही जाऊँगी टाइम एत जो माने एत सकाल सकाल एत जल्दी टाइम जाऊँगी कहतुनि सबुआड़ पुणी लक हेरिका करके गला बेलू टाइम पूरा मोर जल्दी फटाफट जाऊँगी तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स मुझे बाहर की पलाऊँगी गुगुल तो अलरेडी जाइए तार बैग नहीं मुझे कहली मिसिकी जा किंतु सी तार कहला मुझे जल्दी पलैबी आ सका तो काम सारी आसला पर सका कौन कौन सब कर आपण मानक कहि जेहेतु मंगलवार मुझे भाविली मंगलवार तारिणी टी शंखा चंदन नड़िया चंदन तर बाहर कौन कहूँ निजे जापारे माने नड़िया देदेवी ठीक अच्छे फ्रेंड्स ये रही जाऊँगी बढ़िया फूल अच्छी मत गोटे डाला देले गोटे डाला नड़िया अच्छी हाँ नड़िया केते 25 एरा पानी अच्छी टी हौ मते गोटे नड़िया दियो आउ सालुकना देल सालुकना और 2टा शंखा हाँ हाँ मैंने ये नड़ियाटा जमी बांधी हो हाँ आउ शंखा दियो 2टा कदली नहीं कदली रखुन ना हाँ हौ आ फूल दियो गोटे पॉलिथिन टे फूल दियो भल फूल देच तो देखे हाँ भल फूल अच्छी तो हाँ मत गोटे पॉलिथिन दे दियो ये स्टिकर गुड़ा ना जो ये रखी छांच से छांच कहगला एपट को अच्छी
ଏଇଟା ନେଲେ ହୁଅନ୍ତା, ବଢ଼ିଆ ଛାଞ୍ଚ ହେଇଛି ତ। ଧୂପକାଠି ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୂପକାଠି, ଦୀପ ନୁହଁ, ଧୂପକାଠି ଦିଅନ୍ତୁ। तो फ्रेंड्स एबे एठी आसिकी पहुँची गली। आसला बेले गुगुल पाई नहीं कि आसिली ब्रेड, कारण तार स्कूल भेराइटी तार खाली लंच बॉक्स रे जीव टिफिन। तो बहुत हालिया लगुच, मुझे तो चलिकी जाइली, चलिकी भी आसिली। पूरा एत हालिया, कौन भोक भी प्रबल। तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स, मुझे जाऊँगी आग ड्रेस चेंज कर दूची। चेंज कर सारापर आपण मान सहित कथा हेबी, माने एत जोरे भोक जे आ रही पारुनी कि आगक आ कथा भी हो पारिनी। तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स, ये रही जाऊँगी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड। तो एबे उठिली, माने सोई पड़ी छाड़, आसला खाई जमी खाईदेला एत निद उठला पुआ को जाकि आनिली। गुगुल पी स्कूल रू आसी जाइए। हाई कर दियो, हाय गुड आफ्टरनून। पाटिरे कौन पुरेच, माने एत जोरे हालिया हो जाइए, कारण चलिकी पुआ स्कूल भी बहुत बाट ताको सेठिकी, माने कारण सांग गाड़ी रे सीना पलैली, आसला बेलू तो पुणी मत चलिकी आसा पड़ा, कारण सी तांकर कौन काम था, मत मंदिर रे तो सब काम रहा। तो पूजा पूजी करी आसला परे तो खाई शोची, शोकरी उठिली। उठला हाँ, यहाँ हाथ जो फुटका हो जाता तावारे, तो से वीडियो कर नी, कारण वीडियो भी सेमती किसी नाला। आपार नी हालिया है मैंने शोई पड़ी, जाकि पुओ को भी नहीं आसिली। आसला गुगुल बाबू ये बसिकी खाली एपट सेपट होउछंती, बेले बेले मेंढा रड़ी करुच्ची। जाओ पुओ हौ 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 खाऊ। तो ये तो आउ कि ये ना, गुगुल जीव खाली जिद्दी कर सांग घर को खेलियापाई। आदि खेल कि आसला कौन कौन वीडियो रोचे तो निश्चिंत भाव में आपण शेयर करी। आबे जाऊँगी घर घर ओलाओली कर पुणी संध्या दिया हम। तो ठीक अच्छे, तो चलतु आउ यापर कौन कौन वीडियो रोचे आपण मैंने देखु। नहीं कहीं नहीं नहीं हाउ 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 कौन कौन हाउ हाउ आसीगला मिक्स चकोच। देख बाबा आस ये बस खाइब। पापा तो टी पॉइंट सेपट को रखीदे, ये तले बस खा है। देख क्षीर ताती ना ठीक ठाक अच्छी गेलु, देख ना ठीक अच्छे ना। हाँ खाईदे, खाईदे कि पढ़ू तो गुलु कहीं आज की छुट्टी हाँ गुलु यही गुलु पढ़बुनि कि पाठ हाँ पढ़ू तो। हाँ जल्दी जल्दी खाईदि, खाईदे पाठ पढ़ दबा। पाठ ठीक ठाक ए पढ़ापढ़ी होनी बाबा, बुझल पाठ ए ठीक ठाक जमा होनी। हाँ हौ गोटे देखिए मालो एटा कौन डेक्चीटा पूरा सिल्वर डेक्ची। र र र चल रोसई घर को जीवा खोलिबा, चल रोसई अरे रुह तो खोली पारिबुनी, चल रोसई घर को जीवा खोलिबा। अरे तार अतर छियारे बाबा गोटाइबुनी, चले रोसई घर खोल। अरे रोसई सी सीजर रे कटा हबो, चल उषुम कले सिबो ताके खाली जस्ट 2 मिनिट उषुम कले से खसिबो। देखिबी खाली मोटे काटी दलो हसी कॉकरोचटा तो टे काटी दलो। एपट लाइट जी मु दे दे जानछ ना, काट काट। अरे से काटी पारिबनी, तुम टे काटी दलो गुगु। हां हसो बा उठे ये बाबा 40 किलो रा केते 240 किलो एलो तो सब इमिति को पड़ी की आसुजी। 2 किलो 400 ग्राम देख रे बाबा मालो केमती पोड़ होईची।
ये पुणी गैस रे बसिबो हाँ से खसिबन ए हांडी सहित हाँ हे बाळ नाଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ସେମିତି ନା ଚୁଟି ନାହିଁ ସେଟା ପୁରା ସିଲି ହେଇକି ଆସିଛି ହଁ ହଉ ଚାଲ ରମ ତାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦବ ଟିକେ ଟିକେ ଆରେ ରୁହ ଆସୁ ଆସୁ କେମିତି ହଉଛି ନହେଲେ ଏମିତି ହେଇକି ରହିବ ହଁ ସେ ଫୁଟିଲାଣି ତ ହଁ ଏମିତି ଟିକେ ଫୁଟୁଛି ଏଥର ବନ୍ଦ କରିଦେବି କି ହଁ ହଉ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ଏମିତି କ'ଣ ଫୁଟିଲେ ନରମ ହବ ବୋଧେ ଓହୋ ଆସିକିରି ଏତେ ସମୟ ଆଇଲା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ନରମ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଣିବି କାଟିକି ଆଉ ଗୁଗୁଲି ଆରେ ଖାଇବୁ କାଟିଦେ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କରିଦେବା ଗୁଗୁର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ହେଲା ହାପି ବର୍ଥଡେ କରିଦେବ ଗୁଗୁ ଆଉ ଗୁଗୁ ଆଜି ହାପି ବର୍ଥଡେ କରିବ ଏବେ ଆସିଗଲା ମୋର ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁଗୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଥର ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଛେନାପୋଡ଼ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣିବାର କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ବି କହିଦେଉଛି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତ କିଛି କହିବେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କହୁନି ସେଠି ତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆଗୁଆ ପଳେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେଇପାରିଲେନି ଯେହେତୁ ତା ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ କିଣିକି ନେଇଯିବି ତ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା କିଣିକି ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଛି ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଛେନାପୋଡ଼ ମାନେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଥାଏ ମୁଁ ତ ଶୁଣେ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଖାଇନଥିଲି କିନ୍ତୁ ରିଅଲି ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବାବୁନି ତ ଏଇଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମାନେ ତାର କ'ଣ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା କିଛି ପାଠ ତ ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ଉଥିଲି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆସିଲେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼ ଆସିଛି ବୋଲି ମାନେ ଅତରଛିଆରେ ପୁଅ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କିଚେନ୍କୁ ଯିବି କିଚେନ୍ର କିଛି ରୋଷେଇ ହେବ ପୁଣି ଡିନର୍ ପାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆମେ ଖାଇଦେଉଛି ମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମର ହେବ ମୁଗ ସନ୍ତୁଳାକୁ ଆଉ ରୁଟି ଯାହାକି ଡିନର୍ରେ ଆଉ ମୁଗ ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଗଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଜିକିରି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟଉଛି ଇଏ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିବା ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ପରିବା ନେଇଛି ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଜହ୍ନି ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଫାଳେ ଥିଲା ମୁଁ ତ ସେଇଆକୁ ପକେଇକିରି ତାକୁ ବି ଏତିକି ପରିବା କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଠି ଅଟା ଚକଡ଼ିବି ବୋଲି ସେ ଅଟାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଥୋଇଛି କାରଣ ୟାକୁ ଟିକେ ପରିବାରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଚକଟା ଚକଡ଼ି କରିବି ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପୋଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଏତିକି ଖିଆ ସରିଲାଣି ଏଇଠି ତାକୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ପିଲା ଟେବୁଲକୁ କ'ଣ କରିଛି ଆରେ ଏଇଟା ଟେବୁଲଟାକୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ କି ରେ ଏ ବୋଉ ଏ ଟେବୁଲର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କି ଛୁଆକୁ କ'ଣ କହିବ ଭଗବାନ ଗୁଗୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରନି ସେ ଟେବୁଲଟା କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ରଖିଦିଏ ସେ କ୍ରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତକ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କରିଦେଇଛୁ କହିଲୁ ତାକୁ ସବୁ ରଖିଦିଏ ପୁଅ ଗାରାଲି ବାପା ଆସିଲେ ରାଗିବେ ରହ ପାପାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପାପାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି